the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The first glorious mystery, the resurrection. He is risen. He is not here. Behold the place where they laid him. Mark chapter 16, verse 6. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary,
Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in most need of your mercy. The second glorious mystery, the Ascension. So then the Lord, after he had spoken to them, was taken up into heaven, and sits at the right hand of God. Mark chapter 16, verse 19. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in most need of your mercy. The third glorious mystery, the descent of the Holy Spirit upon the apostles. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in foreign tongues, even as the Holy Spirit prompted them to speak. Acts chapter 2, verse 4. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary,
full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in most need of your mercy. The fourth glorious mystery, the Assumption. And a great sign appeared in heaven, a woman clothed with the sun, and the moon was under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. Apocalypse chapter 12, verse 1. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb,
Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in most need of your mercy. The fifth glorious mystery, the coronation. Thou art the glory of Jerusalem, the honor of our people. The hand of the Lord hath strengthened thee, and therefore thou shalt be blessed forever. Judith chapter 15, verses 9 to 11. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in most need of your mercy. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy. Hail, our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this, our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Lord have mercy. Lord have mercy. Christ have mercy. Christ hear us. Christ graciously hear us. God the Father of heaven. Have mercy on us. God the Son, Redeemer of the world. Have mercy on us. God the Holy Spirit. Have mercy on us. Holy Trinity, one God. Have mercy on us. Holy Mary,
pray for us. Holy Mother of God, Pray for us. Holy Virgin of Virgins, Pray for us. Mother of Christ, Pray for us. Mother of divine grace, Pray for us. Mother most pure, Pray for us. Mother most chaste, Pray for us. Mother undefiled, Pray for us. Mother of good counsel, Pray for us. Mother of our Creator, Pray for us. Mother of our Redeemer, Pray for us. Mother of our Savior, Pray for us. Virgin most prudent, Pray for us. Virgin most powerful, Pray for us. Virgin most merciful, Pray for us. Virgin most faithful, Pray for us. Mirror of justice, Pray for us. Seat of wisdom, Pray for us. Cause of our joy, Pray for us. Spiritual vessel, Pray for us. Vessel of honor, Pray for us. Vessel of singular devotion, Pray for us. Mystical rose, Pray for us. Tower of David, Pray for us. Tower of ivory, Pray for us. House of God, Pray for us. Ark of the Covenant, Pray for us. Gate of Heaven, Pray for us. Morning Star, Pray for us. Health of the sick, Pray for us. Refuge of sinners, Pray for us. Comforter of the afflicted, Pray for us. Help of Christians, Pray for us. Queen of angels, Pray for us. Queen of patriarchs, Pray for us. Queen of prophets, Pray for us. Queen of apostles, Pray for us. Queen of martyrs, Pray for us. Queen of confessors, Pray for us. Queen of virgins, Pray for us. Queen of all saints, Pray for us. Queen conceived without original sin, Pray for us. Queen of the most holy rosary, Pray for us. Queen of peace. Pray for us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us, O Lamb of God, you take away the sins of the world. Lord. Graciously hear us, O Lord. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Let us pray. O God, whose only begotten Son, by his life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal life, grant, we beseech you, that by meditating upon these mysteries and the most holy rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise through the same Christ our Lord. Amen. Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to your protection, implored your help, or sought your intercession was left unaided. Inspired with this confidence, we turn to you, O Virgin of Virgins, our Mother. To you we come, before you we stand, sinful and sorrowful. O Mother of the Word incarnate, do not despise our petitions, but in your mercy hear and answer us. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
mga brothers and sisters, sa aton mga pasyente, kag sa tanan karon nga nag-follow sining aton online healing. Yari na kita sa ika-13 nga semana sa mapinadayono naton tingog nga pag-ampo sa mahal nga Dios sa Santissima Trinidad sa atong tanan mga kinahanglanon, sa atong tanan mapinasalamaton nga pagpahayag sa mahal nga Dios sa mga bugay nga mapinadayuno niya nga ginahatag sa atong tanan. Nga brothers and sisters, sa sini nga semana nagaangka naman ako sa inyo tanan tingog kita sa aton mga pagpangamuyo para sa kalinong pagkatawhay sang binog nga kalibutan sang Middle East, sang tanan nga bahin sang pungsod nga napunan sang kagamo. Iangko nato na aton pungsod ang Mindanao magang bugos nga Pilipinas, ang tagsa kapuluyan, ang tagsa katagipusoon nga masalimuot. Ipangamuyo naton ang pagluntad sa kalinong pagkatawhay sa aton mga panghuna-huna, pagipusoon ng mga buhat mga sa matang adlaw naton mahilikoton magapangibabaw ang kalipay kag katawhayan sa aton hunahuna kag tagipusoon. Kag sa sining atin yun, tingog kita nga mag-aampo para sa pagpangayo sa kaayuhan sang mga balatian sang aton panimalay, pamilya, sa aton tagsa kakaugalingon, subong man sang pag-ayo sang bugos nga kalibutan sa COVID-19. Ilakip tagib sa sininga semana ang mga masunod. Roselyn Mardal, gallstone and liver cancer. Cecil Acepcion, nervyos. Mike Balasabas, stroke. Sa madasigman nga pag-ayo ni Joyce Tabernilia Javier sa iya nga breast cancer. Adelaida Fuego sa iya nga kidney problem. Lida Cuatres sa iya nga asthma. Mariela Francesca Valenzuela nga matunaw ang iya ovarian cyst. Eduardo Arroyo sa iya kidney problem, upod ang safety sa iya panimalay. Kay Nanay Cosette Dumadaog sa iya mapinadayunon nga pagpangayo prayers sa ginasupreher nga cancer sa iya nga liog. John Cedric Pasebe sa iya safety, normal nga pagpangabuhi, pag-upod ang iya pamilya. Subong man, si Dina Binigla, nga mag-ayo ang bukol nga nagtubo sa iya nga ulo. Ilakip ta si Maricel Fuentes, nga sa iya pagtimakas sa iya dialysis, maago man niyang pag-ayo sa iya balatian. Delina de la Rosa sa mapdasig nga pag-ayo sa iya heart ailment. Lucille de la Rosa, thank you Lord sa iya man madasig nga pag-ayo kag ang pagdangop tatanan para sa iya total healing. Sa kay Gina at Artacho sa iya man
total healing sa iya depresyon na maging normal na siya. Sa kaysa nito, Bar Carlos, padayon kinagampo sa total healing, nagasuppreher siya sa Parkinson's disease. Kay Rex Bar Carlos, tabay nga maging negative ang iya swab test, makabalik na siya sa barko nga healthy. Subong man si Dominador Floreda Jr. nga may paralysis so wala nga bahin sa iya lawas. Sa kay Maria Teresa Floreda, ang duhagit ka kidney niya nga may mga bato, diabetic pa siya, kag may leukemia, mayara sa bahin sa iya kurason. Iampo naman ang iya pag-ayo. Sa kay Annalisa Lim Agramon, para sa pag-ayo sa iya breast cancer, iampo ta ang himpit nga pagpangayo sang milagro sa iya karong kahimtangan. Iupod ta si Alison Ann Herota, mangin successful ang operation bangod na bali ang iya siningasiko sang nagligad nga November 2. Subong man si Tatay Leonardo Agramon sa madasig nga pag-ayo, total healing sa pirmi paglingin sang iya nga ulo. Subong man ginalakip ta sa pag-ampo si Sammy Katsadorian nga may liver cancer. Padayon gid ang pamilya niya nga nagadangog sa healing ministry nga kabaay sa aton tingog nga pagpangamuyo, maagong gid niya ang milagro isang pag-ayo. Iupod ta si Lydia Balasabas tungod sa kaya stroke at diabetes. Si Terry Floreda, heart problems. Si Ninita Derecho, sa iya man napakayo nga milagro tungod sa cancer. Pagkabay nga magpupus man ang iya nga butkon. Si Teresita Mesa, nga sa karon na admit sa Sara District Hospital tungod sa iya diabetes, kag nagadeteriorate ang iya nga kondisyon. Subong man, inaampo nato si Evelyn Ramos Oreta sa iya rheumatoid arthritis. Iupot naman ang tanan nga katako sa aton panimalay nga nagasuppreher sa kunanano man nga balatian physical, emotional, psychological, spiritual. Ngayon din nato nasambit sa aton simanal nga mga hilikoton sa hiling habang sa pagupod ninyo online distant healing, pinapangayo din naton ang kaayuhan sa tag sa kapasyente ngayon nyo man ginatangog kag sa siniman nga hilikoton luyag naton ipalapot sa mahal na Dios ang mapinasalamaton na pag-ampo tungod naging successful ang pagbukas sa refilling station, water station sang Aquadas. Subong man ang Thanksgiving, guidance, protection, and good health sa masunod ng mga pamilya. Mr. and Mrs. Roger Lim and family, Teddy and Flor de Lisa Agramon and family, Leticia Lombro and family,
family, Elaine Fuentes and Merlo Lopez and family, Samuel Saol and family, Angelina de la Rosa and family, Francis Maharocon and family, Elvira Diaz and family, Rodelio Bitsaida and family. We include in our prayers and thanksgiving Dr. Dan Vincent Fuentes and all healthy, safety, in good health, frontliners and their families. For Mr. Nico Mignano Gaven and family, Narciso Dumdumaya and family, Linda Almanon and family, Brenda Butin and family, Lourdes Hiponia and family, Alice Bargo and family, Daisy Tabernilia and family, Jetro Lumbao, Serafino families. Subong man para sa pamilya Ramos, Dilamos, Magwali, Apolonio families. Subong man kay Brad Dominic and Girly Laxian family, Attorney and Doktora Raul and Iluminada Mitita and family, Mr. and Mrs. Victoria Harriet Banzon and family, Anthony, Anton Dave Delphine, and Darlene Disales and family, paginaupod naton ang tanan-tanan naton nga pamilya, panimalay, nga mapinadayonon naton nga ginapasalamatan sa mahal nga Dios, ang bugay kag grasya sa good health, guidance, protection, kag daily needs nga ginasupply sa mahal nga Dios sa tagsa-tagsa sa aton kinanglanon. Kag sa sini nga bulan, ang aton ginpagpanamyaw kag pagpangamuyo sa malawig nga kabuhi, bugana nga grasya sa mga nagahiwat sa ila kaadlawan sini nga bulan sa Nobyembre. Gani brothers and sisters, sa sini nga simana, ika-13 nga simana sa aton nga pilikoton. Ginalakip ta sa pagpangamuyo nga mahiagom ang good health ni Philip Henry Moore, Fina Moore, kang para man kay Mr. and Mrs. Thea and Allen Pacaunces for the fast and success of their application in going to Canada. Kag sa tanan-tanan nga naga-participar via online sa aton Holy Trinity Divine Healing Ministry Healing Day sa kay Nanay Elsa Barillas kag sa iya kabataan kag panimalay. Sa mapinasalamaton man nga pagdangop sa Dios sa pamilya ni Mr. and Mrs. Alexis Bataga, Annabel Bataga Posesyon, Joriel Posesyon. Bangod sila mga frontliners man kag sa tanan nga mga RHO personnels, sa aton mga leaders sa tagsa nga parokya sa Holy Trinity. Ginahala-alad tayo nga mga pag-ampo sa tanan nga mga prayer healers sa sari nga bahin sang kapalayan kag kung sa di man nga bahin sila sa Pilipinas pagbukos ng kalibutan. Kabay ang mga Diyos maghahatagid sa iwag kag kapawa, kapahuayan na dayon sa tanan nga mga minatay, nakatapong sa pamilya naton, kag mga kalag sa purgatorio. Kag ginalakip ta ang mga nadula ta nga mga mahal sa kabuhi tungod sining pandemic, ang COVID-19. Kag ang aton gid pag-ampo nga matunaw na ini, kag mabalik na sa normal tanan ang aton kahimtangan. All this we pray and entrust to the Lord, to the Triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Yan, brothers and sisters, igahatag ko na sa inyo si Sister Mildred Condino para sa aton healing proper. God bless you. Hallelujah. Good morning, everyone.
sa tanan. Magkakadto na kita sa aton proper healing. Nagyampo naton ang tanan naton nga bugos nga pamilya. Yupod man naton ang bugos nga kalibutan para sa pag-ayo sining pandemic na nag-abot sa aton. Sa ngalan sang Dios nga Amay, Anak kag Espiritu Santo. Amen. Mga kauturan, dayawon ta ang Ginoo nga naghimo sang mga kaayuhan kag nag-ayo sa madamo nga masakiton. Dayawon ang Dios karon kag sa gihapon. Amen. Mga kauturan, pamatiin ninyo karon ang mga pulong gikan sa ikaduha nga sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Dayawon ang Dios kag Amay sang aton Ginoong Hesukristo. Siyang Amay sang kaluoy kag ang Dios sang tanan nga pagpabakod. Ginapabakod niya kita tanan sa aton kalisod. Agud sarang man kita makapabakod sang mga tawo nga may kalisod. Paagi sa pagpabakod nga ginhatag sang Dios sa aton. Kay subong nga mga pag-antos ni Kristo nagaalawas sa amon. Sa amo man nga bagay, paagi kay Kristo nagaalawas man ang amon pagpabakod kung kami yara sa lisod. Para ini sa pagpabakod kag pagluwas sa inyo. Kung kami ginapabakod, para ini sa pagpabakod sa inyo, nga nagabulig sa inyo sa pagbatas, sang amuman nga mga pag-antos, nga amon ginaantos. Kag malig-on, ang amon paglaom para sa inyo. Kay nakahibalo kami, nga subong, nagaambit kamo sa mga pag-antos, kag nagaambit man kamo sa pagpabakod, ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuo ako kay Hesukristo, iya anak mabugto nga aton Ginoo, agin panampon sa lalang sang Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus, namatay kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw, nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, pumayag sa mga langit, ang nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sang tanan. Gikan dito, magakari pa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kag sang mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gintuognan sang mga santos, sa pagkawala sang mga sala, pagkabanhaw sang mga lawas, ug pagkabuhi na wala sing katapusan. Amen. Amay namon, ngayara ka sa mga langit, pagdayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, diri sa duta siling sang salangit. Tagan mo kalinyan, singkanon namon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Siling nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Pagdili mo kami ipadaog sa mga panulay, hinunoo, lawason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka, Maria, na puno ka sang grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka nga labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria nga Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya
sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Subong sa ginsukuran, sa karon kag sa gihapon, sa mga tuig, sa mga katuigan, kabay pa. O Jesus ko, patawara kami sang amon mga sala nga tanan. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Dalha ang tanan nga mga kalag sa langit. Ilabi na gid ang may dako nga kinahanglan sa imo kaluoy. O Birhen nga wala ginpanampon sa sala. Igampo mo kami nga nagadamo sa iyo. Heso Kristo, hari ka sang kaluoy. Kami nagasalig sa imo. Angtod sa paghinulsol. Ginoo kong Heso Kristo, nagahinulsol na ako sang akon mga sala nga tanan. Kay ikaw ang labing maayo nag-antos ka sa kasakit. Namatay ka sa pagigugma sa akon. Nagatapat na ako si maligon, na dili na ako magpakasala, liwan kabay pa. Deliverance Prayer. Himaya sa Diyos sa kahitaasan, sa duta paghidait sa mga tao nga iya nahamutan. O Ginoong Diyos, hari nga langit ko, Diyos nga amay makagagahom sang tanan. Nagadayaw kami sa imo, nagapangingulahan kami sa imo, nagasimba kami sa imo, nagahimaya kami sa imo, nagapasalamat kami tanan sa imo, bangod sa dako mo nga himaya. O Ginoong Hesukristo, bugtong nga anak, Ginoong Diyos, Kordero sang Diyos, ikaw nga nagawala sang mga sala sang kalibutan, maluoy ka sa amon. Ikaw nga nagawala sang mga sala sang kalibutan, pagtuna ang amon pag-ampo. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sang Diyos nga amay, maluloy ka sa amon. Tungod kay ikaw lamang ang santo, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing mataas, O Jesucristo, upod sa Espiritu Santo, sa himaya sang Diyos na amay. Amen. Akto sa pagpang Diyos nga amay, anak ag Espiritu Santo. Dungga sing maluluyon ang amon pangamuyo para sa kaayuhan sang lawas kag sang kalag sining amon mga utod. Sa imo kaluoy, hatagi sila sing alibyo sa ila mga pag-antos kag sa imo gahom ayuhang ila mga balatian. Amen. O kasing-kasing ni Jesus, tuburan sang tanan nga mga bugay. Nagahimaya ako sa imo, nagahigugma ako sa imo, kag sa dako nga kasubo sa mga kasalanan ko. Ginahalad ko sa imo ining kubos ko nga tagipusoon. Himuha ako nga mangin mapainubuson, mapinasinsyahon putli kag lubos nga masinulundon sa imong pagbuot. Itugot nga magkabuhi ako upod sa imo kag para sa imo. Tabangi ako sa tunga sang katalagman, lipaya ako sa akon mga kapipitan.
Pagatagi ako sang maayong lawas. Uligi ako sa akon matag-adlaw nga kinahanglanon. Bendisyon ni ang tanan ko nga ginahimo kag ang grasya sang mahimayaon nga kamatayon. Amen. Ulabing maluluyon nga Hesus, ginahalad namon ang amon kaugalingon sa imo labing santos nga kasing-kasing aron kag sa gihapon. Hesus, mahagop kag mapainubuson sa tagipusoon. Imo ang amon tagipusoon kaangay man sa imo. Pagpangapin, o Ginoong Hesus, nagaampo ako nga apinan mo ang akon pamilya sa mga balatian, kalautan kag aksidente. Kung may ara man sa amon nga ginsumpa, ginhalitan kag ginhiwitan, ginapahayag ko sa ngalan ni Jesucristo nga ini nga sumpa, kalaot o hiwit, wala gid sing kamatuoran kag gahom. Kung may ginpadala nga malaot nga espiritu kontra sa amon, ginatabog ko ikaw sa ngalan ni Jesucristo, kag ginatugyan ko ikaw kay Hesus suno sa iya nga pagbuot. Gani nagaampo kami o Ginoo, kay padalang imo mga santos angheles, agod bantayan kag tabangan kami tanan. Amen. Pag-ayo sa lawas, paminsaron kag kalag. Mahal nga Ginoo, nakahibalo ako nga wala sang balatian nga hindi mo mapaayo. Nakahibalo ka sang tanan, mahimo mo ang tanan kag palangga mo kami. Nagatuo kami sang imo saad, kabisan ano ang amon pangayoon, paagi sa pagpangamuyo, imo ginahatag kun ini maayo sa amon kalag. Nagadangop kami sa imo, nagaampo para sa pag-ayos ang lawas sunauna, mga balatyagon kag espiritu namon. Tanduga subunggid ang bahin sang amon lawas nga may sakit. Ikaw lamang ang nakahibalo kung paano mo kami paayuhon subong. Itugot nga ang grasya sang imo maayo nga paghigugma, mag-agay kag magpalapnag sa tanan nga bahin sang amon kalawasan kag sa amon kabugusan. Lipaya kami sa amon kasakit kag kalisdanan. Itama ang sala nga paghikot sang mga bahin sang amon lawas. Tunawa sang imo nagapaayo nga paghigugma, ang mga hubag kag bukol. Tapna ang paglapnag sang tanan nga mga masakit, pagpaayuha man kami. Kuha ang di mahusay nga mga kasakit, pagpalanunggod, makulba, walay paglaom kag mga himubunon. Ayuha ang tanan nga mga mapait nga handumanan, kag makamaladla nga mga hitabo nga natublag sa amon. Katagi kami sang grasya sa pagbaton sining pagtilaw kag pag-antos, bilang pakig-ambit namon sa imo mga pag-antos, kag amon inihalad sa kaluwasan sang amon kalag kag pamilya, kag mga mahal sa kabuhi. Patawarang amon mga sala, pagpuna kami sang imo gugma, paghidait, palipay, kaayo, pagkaalwan. Itugot nga mahangpa namon ang madalo mga kabangdanan sang amon mga balatian kag pagtilaw. Pagdalha kami palapit sa imo, nga amon mabatyagan ang pag-ayo sang imo higugmaon nga tagipusoon. Itugot unta nga makita namon ang kalipay kag kalinong sa tunga sang amon pag-antos, kag sa mata sang pagtuo, makita namon ang bendisyon kag kadalagan nga nagahulat sa amon. Gani Amay, sa amon pag-ayo, kabay nga maging saksi kami sang imo makagagamo nga pag-ayo, kag magadala sang himaya, padungganan, kag pagdayaw sa imo. Ginapangamuyo namon ini sa ngalan ni Jesus, paagi kay Maria, kag sa tanan nga mga santos. Amen. Ginaabda ko kamo sa sini nga tinion, nga ato nagdahon ang balaan nga espiritu para sa pagupod sa sini nga tion.
tanan nga nagapangayo sa ilang nga balatian. Sa tanan nga nagapangayo sining nahiling. Ari ang aton o mahal na Diyos, kamo magatandog sa tion nga inisubong para sa inyo at sa bugos na kalibutan. Lord, paagi sini Lord, ginaampo gid namon ang tanan ng mga pasyente nga nagaantos sa ila balatian, sa ila kalawasan, upod man sa nagapangayo, mayara sa mga ospital nga nagaantos, yara sa ila panimalay, upod man sang bugos namon nga pamilya, sa mga katapo sa amon panimalay, sa tanan ng mga prayer healers na may ginabatyag. Yes, Lord. Haksa kami, Lord, sa imo, mga kamot, para pagpaambit mo sa pagpalangga mo sa amon. Sa tanan, sa nagaanto sa ila balatian nga yara sa ila panimalay na hindi makabangon. Lord, ari kami subong para sa pag-ampo sa mga nagamasakit na nagaantos kaya hindi makasarang sa ila ginabatyag. Ihatag man sa ila, imo nga milagro para sa ila ang ginapangayo. Nagaampo kita sa Panginoon na ini, Lord. Mapamatian mo kung sa imo nga Mary. Tabuli kami sa imo pag-iling nga mantel. Ang mga proteksyon, batok sa mga panulay na nagadisturbo sa among palibot. Pinapayo ka kinamon Ginoo nga sa tinion na ini, ang tananamon na ginaampo. Sa tananamon ng mga benefactors, sa tananamon ng mga elders, sukuman sa nagapangayo, sa milagro sa ila nga kabuhi. Sa amon man mga spiritual directors, Father Vermani Panyas, Father Junen Territorio, kabay, hindi ka mo magkataka sa amon, sa pagtudlo sa tanan, pagsukuman, salamat sa inyo, kapag-guide sa amon sa Holy Trinity Divine Healing Ministry. Kami man Lord sa amon tagsa kapanimalay, natapos ang amon pamilya. Tandugan sila Lord. Ang tanan nila nga ginabatsya, ginaampo, kapikaluon, sa sininatinion, madamo ang ginagutom, madamo ang wala sa trabaho. Nag-aampo gigalitan ng Lord, nga paagi sining. Di mo man pamatian ang tananamon na ginaampo sa imo. Upod sa imo mahal nga Iloy, O Mary.
paninlos ang aton bugos nga lawas, bugos nga kalibutan. Amay namon sa langit, sa ngalan ni Jesucristo nga amon Ginoo kag manluluwas, paagi sa gahom sang Espiritu Santo, nagaampo kami nga ang gahom sa pagtinlo sa hamiling nga dugo sang imo anak magabot na sa amon subong. Himua kami nga putli, kagugasi kami sa hamiling nga dugo ni Jesus, halin sa amon ulo tubtob sa amon mga tiil. Itugot nga ining dugo ni Jesus magpalanupsop sa pinakautok sa amon katulanan, sa pagtinlo sa amon, sa mga pagtublag, sa mga malaot nga espiritu nga natandog namon sa tion sang amon pangabay. Ibubo sa amon ang mga bugay sang Espiritu Santo, magbaguhang amon lawas kalag kag espiritu. Kagkabay nga ang tanda sa imo balaan nga krus magtabog sa tanan nga mga malaot nga espiritu palayo sa amon. Sa ngalan sang Dios nga Amay, Anak kag Espiritu Santo. Amen. Sa liwat kami nagkakasalamat sa tanan nga mga naga-support at nag-uupod sa siningadlaw siningamon live healing. Kabay nga ang Ginoo maghatag sa aton sang bendisyon para sa tanan naton nga ginapangayo upod sa iya mahal nga Iloy manaton nga among nagaampo sang tanan naton nga ginapangayo. Salamat sa mga taga Rojas City, Tapis, Aklan, Antique, Iloilo, San Dionisio, Batat, Concepcion, Ahoy, Liberi, Sara, upod man ang Carles, Balasan, Estancia, Isla Higantes, kag Pilar. Salamat sa inyo sa tanan ng mga prayer healers na nagaupod sa siningation. Madamo gid nga salamat sa inyong pagsuporta sa amon mga warriors. So upod man sa tanan nga mga prayer healers sa nalain-lain nga mga lugar kag banwa. Madamo gid sa inyo nga salamat. Sa liwat nagaagda kami liwat para sa sunod na semana. Kabay ng Ginoong Diyos maghatag sa aton sa iyang mga bendisyon. Amen. Sa ngalan sa Diyos na Amay, Anak at Espiritu Santo. Amen.
sisters, may loyal kita pa ngayon nga pabor sa inyo sa siningat niyon. Mga dito karon sa Manila Hospital, may isa kita kautod nga di na makahulag, kagara na sa malalang sitwasyon tungkol sa iyang breast cancer, si Ana Agramon, ang iyang pamilya, kapangayogin sa aton, pangamuyo, sa siningat na. Ibayaw ta aton mga kamot, panginalag ta sa iya kahimtangan, nga sa siningat niyon, brothers and sisters, sa aton himpit nga pagpangamuyo. Kabay, Sister Ana, magpabakod ka, upod ang imong panimalay. Kagabay, ang balaan nga Espiritu, ang Santissima Trinidad, magahaplos sa imo kabugusan, ilabi na sa bahin sa imo lawas, nga sa diin may ginaantos ikaw nga kanser sa imo nga breast, kag nangin komplikasyon na ini sa kabugusan nga bahin sa imo kalawasan. Sa sinigig nga diniyon, ginaklaim naton, brothers and sisters, sa Santissima Trinidad, ang pag-ayo ni Sister Ana Agramon sa iya kahimtangan. Upod ang pag-ampo sa Iloy Birhen Maria, kag santanan nga mga Santos Angeles. Kabay Ginoo, ibubay mo man sa utod nga si Ana, ang iya pag-ayo, ikaduha nga tsansa, nga maagom niya ang Dios no nimo nga kaluoy, kag pagtandog sang iya nga balatian, nga sa imo gahom maiagom niya ang iya nga pagpakiluoy para sa total healing nga ginapangayo niya kag pag-upod sa iya pamilya sa siningat niyon. With all your might, O Lord, we claim total healing and we entrust to you all patients nga nagadangop sini nga hilikoton, ang mga yara sa ospital o puluyan lamang, nga nagasumpreher sang ila malala nga mga balatian, sa pagbayaw namon sang amon mga kamot kag pagsurrender sang tanan-tanan, nga mga balatian, sa mga nagapangayo pag-ayo sining, nagasalig kag nagatuo kami. All this we ask through the intercession of our Blessed Mother Mary and all saints in heaven, kag sang imo Diyos nun nga kaluoy. Amen. Thank you, brothers and sisters. Thank you, Lord God, Mama Mary, and the Holy Spirit, Father, Son, and Holy Spirit. We believe and we claim healing today. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Good morning. Hallelujah, everyone.